کہ یہ کیا ہیں؟ چند ٹکے. بلکہ اللہ اس سے بھی بڑھ کے بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً. بہت اہم آیت ہے. اگر یہ خوف نہ ہوتا, یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ ہم کافروں کو بہت زیادہ دے دیں گے تو مسلمانوں کی آزمائش اور بڑھ جائے گی, پھر یہ بھی کافر ہو جائیں گے. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اتنا دیتے. لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ. ان کی گھروں کی چھتیں چاندی کی ہوتی, دیواریں سونے کی ہوتی, سیڑھیاں سونے کی ہوتی, اور جن دیواروں پہ ٹیک لگاتے وہ سونے کی ہوتی. عبدالرحمن مفتی طارق مسعود ریئیکشن ویڈیو. تو بھائی اللہ کی بات ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی نا تو سب سے بڑا الزام آپ پر یہ رکھتا تھا کہ آپ ترقی یافتہ کیوں نہیں ہے. عیاشی تھی, بڑی ترقی تھی, تو قرآن نے کیا کہا؟ فلا یغررک تقلب الذین کفروا فی البلاد. جو لوگ اللہ کے منکر ہیں, اللہ کی نہیں مانتے, ان کی ٹھاٹ بھاٹ اور اے لوگوں تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل, تھوڑے دن کے چند ٹکے ہیں یہ. آج لوگ کہتے ہیں نا وہ اتنی ان کی صحتیں اچھی, ان کے ہاں ریاست اتنی اچھی, ان کے ہاں امن و امان, ان کی سڑکیں اتنی اچھی, تو اصل تو ترقی یافتہ وہ ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل, چند ٹکے ہیں 2 دنوں کے. 2 منٹ میں اللہ اس کی اوقات بتا دیتا ہے, اس صحت کی, اس کامیابی کی. یعنی اللہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بالکل اہمیت دینے کے لیے تیار ہے ہی نہیں. ہم کتنی اہمیت دے رہے ہیں؟ امریکہ اور پاکستان برابر ہیں؟ بتاؤ. ارے آپ میں سے کسی کو امریکہ کا ویزا مل جائے, نیشنل مل جائے, میرا خیال ہے بیان کے دوران ہی بھاگ جاؤ گے. بولے کہ وہ سب جنت میں بیان امریکہ میں بیٹھ کے سنیں گے, بھی جانے دو. فیملی کے ساتھ, فیملی کے ساتھ. اگر فیملی کے بغیر بیوی چھوڑ کے بھاگ جاؤ گے. بڑا فرق ہے بھائی. گٹر کے ڈھکن, گٹر ہی نہیں ہے وہاں, تو ایسا سیوری سسٹم ہے, اتنا پیارا, پولیس اتنی پیاری, اس کو دیکھ کے آدمی کا دل چاہتا ہے مجھے پکڑ کے لے جائے, جیل میں بند کر دے. سسٹم تھینک یو. عدالتیں 12 بجے نہیں کھلتی وہاں, عدالتیں کچھ بھی ہو جائے روز ٹائم پہ کھلتی ہے, ٹائم پہ ان کی سماعت چل رہی ہوتی ہے, انصاف ملتا ہے. تو کتنا خوبصورت سسٹم دنیا کے لحاظ سے, اور گورے گورے کلر ان کے, اور کوئی پابندی نہیں ہے بھائی تجھے وسیم پسند ہے اس کو لے جا. بدحالی, غربت, مہنگائی, اور اگر کوئی ملک ترقی کر بھی رہا ہے تو وہ بہت ساری غیرت کے سمجھوتے کر لیے ہیں بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو انہوں نے بھی کہا بڑی طاقتوں نے, ٹھیک ہے مسجد بنا لیا کرو, ٹھیک ہے حج وج کر لیا کرو, کوئی اتنا بڑا پرابلم کی بات نہیں ہے. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کرنا. نہ مضبوط فوج بنانی ہے آپ نے, نہ بم بنانے. شب برات کے پٹاخوں کی حد تک آپ کو اجازت ہے پٹاخے پھاڑنے کی, اس سے زیادہ اگر آپ فری ہونے کی کوشش کی اچھا نہیں ہوگا. تو غیرت کے سودے کر لیے. غیرہ اتنی دولت اور اتنا سب کچھ ہونے کو کیا کہتا ہے؟ متاع قلیل بھی کہتا ہے, متاع الغرور بھی, دھوکے کا گھر بھی, اور چند ٹکے ہیں بھی, چند ٹکے, اور وہ بھی دھوکے کے ہیں. ٹھیک ہے, دھوکا. اور بصیرت کی آنکھیں کھول کے دیکھو گے تو وہ واقعی چند ٹکے ہی ہیں. یار بڈھے کتنی عیاشیاں کر رہے ہوتے ہیں, کبھی اولڈ ہاؤس میں جا کے دیکھو, منہ سے رال ٹپک رہی ہوتی ہے, کوئی صاف کرنے والا نہیں ہوتا. تو اللہ نے بتا دیا نا, چند ٹکے تھے جس پہ تم نے زندگیاں برباد کر دیں. چند ٹکے, یہ تو دنیا میں ہی پتہ چل جاتا ہے. تو صحابہ اکرام قربانیاں دے رہے ہیں, کھجور کھا رہی رہے کہ یار اتنا ٹائم لگے گا. تو میرے بھائی یہ دنیا ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے مار کے ہمیں ختم کر دیا. اللہ کہتے ہیں اچھا کرو گے تو بدلہ میں دوں گا, دنیا تھوڑی دے گی تمہیں بدلہ. اور اگر برا کرو گے تو سزا بھی کون دے گا؟ میں دوں گا, دنیا نہیں دے گی تمہیں سزا. عدالتوں سے تو بچ سکتے ہو تم. تو ایمان لے آؤ اللہ کی جنت پہ, لالچ پیدا کرو اپنے دل کے اندر, سوچا کرو جنت کے بارے میں. اگر کوئی آپ کو آ کے بتا دے ایسی زندگی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے, قرآن کہتا ہے جوانی جو کبھی ختم نہیں ہوگی, چہروں کی رونق کبھی ختم نہیں ہوگی, اور یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تعصیم, دوستوں کی مستیاں بھی ہوں گی. اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہی نہ ہو تو اس سے بھی زندگی کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے. شراب کے پیالے جب وہ جنت کے خادم لے کر آئیں گے تو قرآن کہہ رہے ایک دوسرے سے جھپٹیں گے, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں, چھینا جھپٹی ہوگی اس میں. ایک مزہ ہوتا ہے چھینا جھپٹی کا بھی. کتنی مزے کی زندگی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے, اللہ ان سے کہے گا بتاؤ اب تمہیں کچھ اور چاہیے؟ جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا, اے اللہ تم نے ہمارے چہروں کو سفید کر دیا اور ہمیں وہ کچھ دیا جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. اب ہم تجھ سے کس چیز کا مطالبہ کریں؟ اللہ کہے گا ایک چیز ایسی ہے جو میں نے ابھی تک تمہیں نہیں دی. فیکشف الحجاب, اللہ اپنے اور بندوں کے درمیان حجاب اور پردے کو اٹھا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ کے جمال میں اتنے محو ہو جائیں گے, اتنے محو, اتنے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی نعمتیں بھی اس کو اس کے سامنے ہیچ معلوم ہوں گی. تو بھائی بہت کچھ ہے آگے. ہم کنویں کے مینڈک بن کے کیوں سوچتے ہیں؟ ہم بحریہ ٹاؤن کا کیوں سوچتے ہیں؟ کیا رکھا ہے 2 ٹکے کا بحریہ ٹاؤن؟ یار 20-20 کروڑ کے پلاٹ مل رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو 2 ٹکے کا نہیں ہے. یار یہ بہت اچھا تھا. اگر ہماری زندگی لمبی ہوتی, کم از کم 1,500 سال جیتے تو بھی کچھ کہہ لیتے یار چلو کچھ ہے.
50, 60, 70, 80, 90, ये तो जिंदगी है। वो 30 करोड़ का हो या 80 करोड़ का हो, मेरी बला से यार, मैं तो नहीं 30 करोड़ का ना, मैं तो मर जाऊंगा थोड़े दिनों में। मुझे कोई जिंदगी की गारंटी दे, मुझे कोई आके फरिश्ता बता दे, मुफ्ती साहब आपके बारे में फैसला ये हुआ है आलम बाला में इस लैलतुल क़द्र में कि आपने 3-4 हज़ार साल जिंदा रहना है, मैं ये रखूंगा, सही है, और अभी फौरन निकलूंगा बहरिया टाउन। मैं बोलूंगा भाई मेरे बच्चों को बैंक में गिरवी रख ले सही है, मुझे ही प्लॉट देते। मैं तो ये देख रहा हूं यार, हम क्या रह क्या गया है, हैं? तो क्या रह गया है, जिंदगी के दिन कितने रह गए, और वो भी यकीन नहीं है, वो भी यकीन नहीं है। कल मर जाए, परसों मर जाए, तरसों मर जाए, अरसों मर जाए, कोई पता ही नहीं है। और उसके साथ कब्रिस्तानों को देख लो जाके। अभी हमारे एक दोस्त ने नया घर बनाया, साथ में कब्रिस्तान, घर पे तो सब खुश हो रहे हैं, पीछे झांक के कोई नहीं देख रहा है कि यार इस घर में रहना यकीनी नहीं है, यहां आना यकीन। थोड़े दिन में लेटे भी हो गए यहाँ पे, और हो सकता है रियाज मलिक भी आपके साथ वाली खबर में लेटा हुआ, वो भी कह रहा है यार हमने इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना के अब क्या है, खत्म। अब मेरे प्रोजेक्ट पे औलादें फायदा उठा रही हैं, लोग मौज मस्ती कर रहे हैं, मैं यहाँ कसमा पुरसी से पड़ा हुआ हूँ, करवट के बल लेटा हुआ हूँ, सोच रहा हूँ कैसे निकलूँ। कोई थोड़ी सी तो पत्थर हटाओ यहाँ से, मुझे निकलने दो यार, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे कोई पूछता भी नहीं है, पूछेंगे भी नहीं लोग, पूछते भी नहीं है। तो इसका मतलब भाई ये दुनिया खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह धोखे का घर है। मान लो अल्लाह कह रहा है ये क्या है, धोखा है, भाड़ में जाए ऐसी की तैसी। बना लो बहरिया टाउन में प्लॉट, दिल ना लगाओ, दिल कब्र से लगाओ। किससे बोलो आना यार, हदीस में आता है कब्रिस्तान जाके देखा करो, वहां बार बार ना जाए कब्रिस्तान। बेटा तू भी लेटा हुआ होगा थोड़े दिनों में, यहाँ पे समझ ले थोड़े दिनों में तेरा भी इन्ना लिल्लाह होने वाला है। तो यहाँ के लिए क्या तैयारी कर रहा है तू? तो अल्लाह ने बता दिया कि काफिर के लिए तो मायूसी है, वो क्या मर गए तो क्या हो गए खत्म। अल्लाह कह रहे हैं ना 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 ना, जिंदगी शुरू कब होती है? ये तो हमने इम्तिहान के लिए थोड़े दिन के लिए भेजा हुआ था तुम्हें, तुम तो जन्नत के लिए पैदा हुए हो। आदम को अल्लाह ने कहाँ के लिए बनाया था? पैदा करते ही जन्नत में भेज दिया अल्लाह ने, और जन्नत में भेज के कह दिया ला तक़रबा हाज़िही शजरा, ए आदम इस दरख्त के करीब ना जाना। आदम ने खा लिया, अल्लाह ने जन्नत से निकाल दिया और कहा अब कुछ करके आओगे तो मिलेगी जन्नत, अब फ्री में नहीं मिलेगी। ठीक है ना, अपनी औलाद को बता देना। पहले डाला क्यों जन्नत में? ये बताने के लिए कि असल में मैंने तुम्हें यहाँ के लिए बनाया, लेकिन कानून मेरा ये है कि फ्री में नहीं मिलेगी, अब कुछ करके आओ। मैंने आदम को कहा ये दरख्त ना खाना, खा लिया, निकाल दिया जन्नत से। तो आदम भी अपनी औलाद को बता के जाएंगे और अल्लाह भी बताएगा ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अपनी बीवी को देखना है, उसके अलावा किसी और को नहीं देखना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा, इसके करीब मत फटकना, महरूम कर दिया जाओगे। जिना नहीं करना, निकाह करना है, लड़कों से बदफेली नहीं करनी है, शराब नहीं पीनी है, दोस्त ऊंची आवाज से बात करे, ईंट का जवाब पत्थर से दो, बाप ऊंची आवाज से बात करे, उसके आगे से आपको ऊंची आवाज से बात नहीं करना। जैसे अल्लाह आदम को कह रहा है ना इस दरख्त के करीब ना जाना, तो आदम के बच्चों को कह रहा है अपने बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद बोलो ना। बस बयान खत्म कर रहा हूं मैं। बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना, माँ की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद नहीं करना। रिश्तों को जोड़ना है, बड़ा भाई बाप की जगह होता है। बाप मर जाए तो छोटे भाइयों को कौन पालता है? मैंने देखा है बाप मर गया, बहुत सामने वाकयात आए हैं, बड़े ने ऐसे पाला जैसे मेरी औलाद हो। अभी तो मरा नहीं है ना बाप, आपको बड़े की कदर नहीं है। एक साहब मुझे कहने लगे यार मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा। मैंने कहा तुझे कोई गाड़ी मार के चली जाए ना, रोड पे पड़ा हुआ हो तू, जितने दोस्त अहबाब में आए ना आए, सबसे पहले कौन आएगा तुझे उठाने के लिए? तेरा भाई आएगा। वो लोगों से कर्जे मांगेगा, वो अपनी जिम्मेदारी समझ के इलाज कराएगा, नहीं कराएगा लोग उसको ताने देंगे। बेखूनी रिश्ते बड़े कीमती हैं, अंग्रेजों ने इनका तकद्दुस खत्म कर दिया, उनके यहाँ रिश्ते खत्म। अल्लाह कह रहा है तुम अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो जन्नतियों की सिफात है यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, अल्लाह ने जो रिश्ते बनाए हैं वो उनको जोड़ते हैं। ये रिश्ते हमने नहीं बनाए, ये किसने बनाए हैं? अल्लाह ने बनाए। ये हमारी सिलेक्शन नहीं होती, ये किसकी सिलेक्शन है? अल्लाह ने किसी औरत को आपकी बहन बना दिया तो अल्लाह ने बनाया है, किसी को आपकी मां बना दिया तो किसने बनाया? अल्लाह ने बना दिया, तो उसका हक है आपके ऊपर। बात नहीं करते रिश्तेदार आपस में, 2-2 साल से नाराज हैं, खर्च नहीं करते रिश्तेदारों के ऊपर, लिफाफे चल रहे हैं और वो जो टोपी ड्रामे हमारे माशरे में हो रहे होते हैं, शोबाजियां, अल्लाह के लिए नहीं है कुछ भी। तो भाई अल्लाह ने जन्नत बनाई उन लोगों के लिए। अंग्रेज की नजर में इन बातों की कोई वैल्यू, अंग्रेज कहता है अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसकी वजह से कंपनी तरक्की करेगी तो वो अच्छा है। अब्बा अम्मा भाड़ में जाएगा ना, तुम्हारा अपना घरेलू मसला है, निजी जिंदगी, तुम्हारी लाइफ। अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराओ नहीं कराओ ये हमारा मैटर, वो इससे उनको कोई गरज नहीं है। लेकिन मेरे भाई ये अल्लाह को इन्हीं बातों से गरज है, समझते हो? आज जो हमने आयत पढ़ी ना, हमलतहु उम्मुहु कुरहन, कुरान कहते हैं तेरी माँ ने तकलीफ से उठाया, ववज़अतहु कुरहा, तकलीफ से तुझे जना है। ये काम गवर्नमेंट ने नहीं किए, ये तेरी माँ ने किए हैं। तेरी माँ को गवर्नमेंट नहीं पालेगी, तू पालेगा तेरी माँ को।
बुढ़ापे में गवर्नमेंट के टैक्स पे नहीं पलेगी तेरी माँ ओल्ड हाउस में, वो किसके खर्चे पे पलेगी? क्या हो गया भाई, समझ में आ रही है बात? अंग्रेज क्या कहता है, माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को पालना किसकी जिम्मेदारी है? रियासत की, स्टेट की। कुरान कहते हैं ना 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 ना, माँ ने तुझे तकलीफ से जना है, तू इस बाप के पानी से पैदा हुआ है, इसकी बॉडी से अल्लाह ने तुझे बनाया है, बुढ़ापे में इस बाप को कौन पालेगा? तू पालेगा, गवर्नमेंट नहीं पालेगी। हमें एक रिलेशन में अल्लाह ने पैदा किया है, हम सिर्फ रियासत के हकाम को फॉलो करना है हमने, लेकिन हम रियासत के गुलाम नहीं है। गुलाम किसके? हम अल्लाह के। हमें मरने के बाद अल्लाह हमसे पूछेगा, जन्नत जहन्नम अल्लाह के पास है, स्टेट और रियासत के पास नहीं है। रियासत अगर आपको कहती है जुल्म करो, हम नहीं करेंगे किसी पे जुल्म, अल्लाह का ऑर्डर है। कानून को तोड़ना नाजायज है इस्लाम में। क्यों? किसका ऑर्डर है? अल्लाह का ऑर्डर है ये। तो अल्लाह के ऑर्डर की वजह से आप बगैर टिकट ट्रेन में सफर नहीं कर सकते, चाहे टिकट चेकर आए ना आए। क्यों? अल्लाह ने हुक्म दिया है कि जब आप सफर कर रहे हो आपको उसका मुआवजा अदा करना पड़ेगा। भाई आगे बहुत बड़ी जन्नत है, ये दुनिया हकीकत में क्या है? ये हकीकत वइन्न दारल आखिरत लहियल हयवान। कुरान कह रहा है असल क्या है? आखिरत। अब कुरान अपने नेक बंदों को खिताब करके कहता है मेरे नेक बंदों की ये सिफात हैं, वो नमाज की पाबंदी करते हैं, वो रातों को अल्लाह के सामने उठ के मुनाजात करते हैं, दुआएं मांगते हैं, अल्लाह हमें उस जन्नत से महरूम न करना जिस जन्नत का तूने अपने पैगंबरों की जबान हमसे